अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है, हमारा कोलीग भी रहा है और आपने हालिया आपने एक खबर भी सुनी होगी, लकी डियर। लकी डियर जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट भी है और कभी-कभी किसी टीवी शो में भी नज़र आ जाता है। तो वो खबरहार में हमारे साथ काम करता रहा है, एक आध सेगमेंट के लिए उसको बुलाते रहे हैं। आपने उसको देखा होगा और अब हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, लकी डियर जब 2 माह पहले बीमार था या बीमारी का दिखाया गया कि उस वक़्त ये दिखाया गया कि लकी डियर का ये हाल है कि किसी वक़्त भी दुनिया से पुर हो जाएगा, यानी कि कूच कर जाएगा। मैं अपनी लैंग्वेज में अपने फनकारों की लैंग्वेज में कह रही हूँ कि ये लग रहा था कि अब जाने वाला है। इसने आके सोशल मीडिया पे रो के इल्तिजाएँ की, इसके साथ एक बीवी इसकी बैठी थी जो रो रही थी, पिट रही थी, झोलियाँ उठा-उठा के सबको मिन्नतें तरले कर रहे थे और यहाँ तक कि मैंने इसकी एक क्लिप देखा लकी डियर का कि उसने कहा था कि जी मैं बीमार था, तो मेरी आफ़ताब इकबाल ने हेल्प की थी और मेरा अल्लाह के बाद, खुदा के बाद आफ़ताब इकबाल के अलावा कोई भी नहीं है। फिर ये रो रहा था, सब उसको कह रहे थे कि अभी तुम्हारी हेल्प किसी ने नहीं की, तो नहीं जी मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, आफ़ताब साहब ने भी नहीं की और मैं बहुत परेशान हूँ। इसकी बीवी हाथ जोड़-जोड़ के इल्तिजाएँ कर रही थी, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये हो गए थे, ये उड़ हम रु रुल गए हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसके बाद जी लोगों का तांता बन गया, जिसने देखा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने भी हेल्प की और उन्होंने मतलब कुछ चेक वगैरह दिया, भारी अमाउंट दी और उसके बाद मलिक रियाज़ की बेटी ने आके इनके घर की तामीर कराई क्योंकि कुछ हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर उन्होंने बाकायदा इनके घर जाके इनके जो हालात थे वो दिखाए। तो जो लोगों को बड़ा तरस आया तो मलिक रियाज़ की बेटी साहिबा ने आके वहाँ पे उनके घर की तामीर कराई, ज़रूरत की चीज़ें दी और इनका खर्चा बाकायदा लगा दिया। हर मंथ इनको 50,000 रुपए खर्चा भी मिला करेगा, राशन वगैरह भी मिला करेगा। इसके अलावा बड़ी दुनिया आई, फनकारों ने भी हेल्प की, बड़ी दुनिया आई उन्होंने हेल्प की। पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोगों ने इसके नंबर लिए और उसकी हेल्प की। और सुनने में ये आता है कि कम से कम 1 करोड़ से ऊपर-ऊपर जो चंदा था, जो फंड्स थे इकट्ठे हुए। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने अब उनके व्लॉग्स देखे और उसमें से बड़े लोग मतलब जो जिनके बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, जिनके लाखों में जो है ना सब्सक्राइबर हैं, तो वो उन्होंने भी व्लॉग बनाया, तो लोगों ने जो बाहर लोग बैठे हैं, उन्होंने जी उनकी हेल्प करने के लिए लकी डियर की हेल्प करने के लिए उनसे हेल्प माँगी कि हमें किसी तरह उनसे रसाई करवाएँ, हमें उनका नंबर दें, ताकि हम उनको पैसे ट्रांसफ़र करें। तो लोग अभी व्लॉग बना के कह रहे हैं कि जी हमारे जानने वालों ने इतनी हेल्प की, इतना लकी डियर को दिया, ये किया, हमने वो किया। जी कुछ अरसे के बाद जी जो इंसान मरने वाला था जिसकी हालत इतनी खराब थी कि बस ये आज गया सो कल गया, आज गया पता नहीं अभी गया या कभी गया। तो हर वक़्त ये लग रहा था कि अब लकी डियर बचना उसका हर वक़्त ये लग रहा था कि लकी डियर का बचना नामुमकिन है। तो फिर अचानक खामोशी हो गई और वक़्त गुज़रता गया मतलब 2 माह के बाद अभी ये 2-3 हफ्ते पहले मैंने लकी डियर को देखा कि वो नाच रहा है अपनी बीवी के साथ। दोनों नाच रहे हैं, किसी मुजरा गाने पे डांस हो रही है जी, बड़ा एक-दूसरे को जप्पियाँ-शप्पियाँ ये अच्छी बात है, मियाँ-बीवी हैं खुश रहना भी चाहिए। तो मतलब फिर अचानक एक भूचाल सा आ जाता है। सबने देखा, मैंने देखा, आपने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि उसकी वो बीवी जो 2 माह पहले अल्लाह माफ़ करे फ़कीरनियों से भी बदतर लग रही थी, झोलियाँ उठा-उठा के माँग रही थी भीख कि अल्लाह का वास्ता है हमारे लिए कुछ करो, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा साथ दे, हम ना रुल गए हैं। तो ये जो है ना मैंने वो देखा और पूरी दुनिया ने देखा, दुनिया को उसकी जो हालत थी ज़ाहिर उसकी जो बुरे कपड़े, बुरा हुलिया, लकी डियर की पोज़ीशन, तो लोगों को इतना तरस आया, लोगों ने बरसात कर दी पैसों की। तो वही औरत अब ये आप साथ-साथ क्लिप भी देख रहे हैं, साथ-साथ आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा वही औरत जी एक नोटों की बंडल उठाए हुए हैं और एक जगह पे ऐसी जगह पे जहाँ पे औरतों का कोई दूर-दूर तक कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा और वो कल्ली जी बाल कलर किए हुए हैं, हाइलाइट्स किए हुए हैं, डाई-शाई किए हुए हैं, बड़े कपड़ों के स्टाइल भी चेंज हो गए हैं, उसकी तो जूँ ही बदल गई है और उसके बाद जनाब नाच रही है साथ-साथ
اس طرح کر رہی ہے اور پیسے جو نہ ڈال رہی ہے کسی شخصیت کے اوپر، اور پیسے کی برسات ہو رہی ہے۔ جی، وہ تو پھر اس کے بعد ایسا بھونچال آیا، جو لوگوں نے مطلب دیکھا کہ ہم نے اس کی ہیلپ کی، لکی ڈیئر کی، اس عورت کی اتنی ہیلپ کی، یہ 2 ماہ پہلے فقیر نہیں لگ رہی تھی، تو اب مطلب اس کی جوں ہی بدل گئی، اپنے آپ کو کوئی رئیس زادی سمجھ رہی، اور مطلب جیسے کون پیسوں کی گڈیاں اڑاتے ہیں عیاش، جیسے وہ کہتے ہیں نا کاپی پکھے جما رہی ہے، اونج اسٹائل جی پیسے اڑا رہی ہے۔ تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ یار ہم نے ان کی ہیلپ کی، ان کے گھر جا کے ویڈیوز بنائی، لوگوں کو ترلے کیے، خود جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو واسطے دیے، ایک ریکویسٹ کی کہ اس فنکار کی مدد کریں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے بڑے بڑے فنکار، ہمارے لیجنڈس اینڈ میں وہ ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں کہ کافی سارے لوگ جب ان کی لائف کو دیکھتے ہیں، ان کا عروج دیکھتے ہیں، ان کا زوال دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم فنکاروں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ تو حقیقت میں جو لوگ ہمیشہ پچھتاتے تھے، انہوں نے سوچا اس فنکار کے لیے ہم کچھ کریں تاکہ دنیا میں ہم یہ منہ دکھا سکیں کہ ہم نے کسی فنکار کو سہارا دیا، اس کی زندگی کو بچایا ہے۔ اب قصہ مختصر یہ کہ پتا چلا جی وہ جتنا میڈیا والے تھے جنہوں نے صحیح اس کی بیماری کو اٹھایا تھا، اب وہی جی میدان میں آ گئے، انہوں نے تو رولا ڈال دیا، انہوں نے کہا یار ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم نے اس کے لیے، ان کے لیے ہم نے بھیک مانگی ہے، بندے بندے کے آگے ریکویسٹیں کی ہیں، اور اپنا ٹائم نکال کے ہم نے اتنا اس خبر کو اٹھایا تھا کہ لکی ڈیئر کی ہیلپ کی جائے، اس کو زندگی دی جائے، اس کے علاج معالجے کے لیے کچھ کیا جائے، تو دنیا نے برسات کر دی۔ تو اب وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ لکی ڈیئر کا کوئی مطلب اس کے علاج کا پتہ ہی نہیں چلا، جیسے پیسہ آیا لکی ڈیئر کے ساتھ نوٹ لگائے اس نے، یہاں پہ بھی نوٹ آ گئے تو لکی ڈیئر چھال مار کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا جی، اس کی جو بیوی جو فقیر نہیں لگ رہی تھی، اس کی جوں ہی بدل گئی، اور وہ جی عیاشیاں مار رہی ہے اس پیسے پہ، مطلب ایسے اپنے آپ کو دکھا رہی کہ جیسے جدی پشتی امیر زادی ہو، رئیس زادی، اور وہ عیاشی پہ پیسے اڑا رہی ہے، جیسے ویلیں وہ ڈال رہی ہے۔ اور پتا چلا جی کس پہ ویلیں پھینکی گئی ہیں جی، اس کا کوئی مرشد ہے جس کی بدولت یہ پیسہ آیا ہے، اس نے مرشد نے گاڑی میں قدم رکھے ہیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ آیا ہے، تو وہ مرشد کے اوپر وہ پیسہ ڈال رہی تھی۔ تو ایک ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ گئے ہیں اس کا انٹرویو کر رہے ہیں، تو جی میڈم نے موبائل اٹھایا ہے، ایسے ایسے کر رہی ہے، اپنا میک اپ ٹھیک کر رہی ہے، اور اس کے بعد جی میڈم بول رہی ہے اور اپنے بڑے انداز میں کہ جی وہ پیسہ میرا نہیں تھا، میرے مرشد نے مجھے یہ دے دیا۔ اپنے ایمان سے بتائیں کون سا مرشد ہے جو اپنے مریدوں کو پیسہ دے گا؟ آپ خود بتائیں، آپ لوگوں کو کوئی ایسا مرشد ملا ہے کہ جو مرشد اپنے مریدوں کو پیسے دے گا کہ جی یہ پیسے میری طرف سے عیدی؟ حالانکہ وہ لاکھوں کی گڈیاں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کہتی ہے 20,000 روپے تھا جو میں نے اپنے مرشد کے اوپر پھینکا، میرے مرشد نے مجھے عیدی دی ہے، اور میں نے نہ پھر وہ نہ اپنے مرشد کے اوپر پھینک دیا۔ تو وہ مرشد نے اس کو بقول اس کے کہ عیدی ملی ہے، اور وہ جو ہے نا اس نے اپنے مرشد کے اوپر پھینک دی ہے۔ تو جی وہ پیسے تو ہمارے پاس، ہم نے تو وہ والے پیسے تو پھینکی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میڈم نے مطلب جیسے نروزی جتی ہوتی ہے نا، چھتر، اتنا بڑا موبائل اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جی تنزن اس یوٹیوبر نے پوچھا کہ جی اسٹیج ڈراموں کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، مطلب کس طرح کے ہونے چاہیے؟ تو میڈم نے ایک لیکچر بھی دیا اچھا خاصا کہ جی اسٹیج ڈرامے اس طرح ہونے چاہیے، فحاشی سے پاک ہونے چاہیے، واہیات گانے نہیں ہونے چاہیے۔ تو مطلب میں نے پھر میڈم کی ایک آئی ڈی ریسرچ کی، تو اس میں میڈم اپنے سٹائل مار مور کے اس میں ناچ رہی ہے فحش گانوں پہ، اس میں ولگر ڈانس بھی ہو رہے ہیں، میڈم کو کچھ پٹھا سیدھا گانے کا بھی شوق ہے، وہاں پہ گایا بھی جا رہا ہے، اور کچھ ویڈیوز اس کی مرشد کی بھی دکھائی گئیں، اس کے بیڈ کے اوپر میڈم بیٹھی ہے۔ اور پھر بعد میں پتا چلا لکی ڈیئر کی یہ دوسری بیوی ہے، اور اس کی پہلی بیوی کا پتہ نہیں اس دنیا میں ہے یا اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے، لیکن اس کی جو پہلی اولاد ہے لکی ڈیئر کی جو پہلی اولاد، ایک بیٹا نظر آیا، ایک بیٹی جو دن رات لکی ڈیئر کے ساتھ ہاسپٹل میں رہی، لکی ڈیئر کی خدمت کرتی رہی۔ جیسے پیسہ آیا اس عورت نے سب سے پہلے اس عورت کو، اس کی بیٹی کو کک لگائی، گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ بیٹی اس کی سڑکوں پہ بھیک مانگتی ہے اپنا گزارا کرنے کے لیے۔ تو اس نے 1 روپیہ اس کو نہیں دیا، اس کے بیٹے کو نہیں دیا، اور یہ سارا پیسہ اس نے اپنے چنگل میں لے لیا اور اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئی، تو اس پہ عیاشیاں مار رہی ہے۔ اب لکی ڈیئر کو اس نے مطلب گمراہ کیا ویسا ہی کر کے جی، اس نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم فلاں جگہ پہ ہم نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا جی، ہمارا
ड्रामा जो है वो सेल अहमद के ड्रामों से ज़्यादा अच्छा है, तो आएँ हमारा ड्रामा देखें। मतलब मैडम प्रोड्यूसर भी हुई हुई है। तो इस तरह के हालात हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे समय हमारे जितने भी फ़नकार हैं। अब पिछले दिनों मैंने कोडू साहब के जैसे हमें इत्तला मिली, हमने जाकर रिपोर्टिंग भी की, मैंने जाके वहाँ पे मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने इंटरव्यू भी किए और मैंने वहाँ पे ज जाके देखा कि कोडू साहब के जो एंड के हालात थे, जावेद कोडू साहब के इतने तंग हालात में, तंग दस्ती में वो थे, लेकिन वो इतने खुददार थे कि वो किसी को कह ही नहीं पाए कि मेरी हेल्प करो। वो कहते हैं वो पैदल जाते थे, पैदल उनको लेके जाते थे उनके बच्चे, उनके घर वाले कि कोई हॉस्पिटल थी सरकारी वहाँ से वो टीका लगवाने के लिए जाते थे, वहाँ पे वो लाइनों में भी लगते थे, वहाँ पे वो ज़लील भी होते थे, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में बंदा होता है। लेकिन उस बंदे ने कभी सोशल मीडिया पे आके, कैमरे पे आके ये नहीं कहा था कि मेरी मदद करो। हालाँकि ज़िंदगी के 40-45 साल उस बंदे ने दिए, उस फ़नकार ने दिए। उसने किसी को भी नहीं कहा और बड़े ही तंग हालात में उसकी डेथ हुई। लेकिन जब लोगों को पता चला, लोग वहाँ पे गए तो पता चला कि उसके क्या हालात थे और वो किन हालातों में उसने आखिरी सांसें ली। हकीकत में वो हकदार था और न जाने कितने हमारे फनकार जो हकदार थे या हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता, उनको कभी उनका हक नहीं दिया गया, जो इस दुनिया से चले गए हैं और जिनका कोई हक नहीं, जैसे ये औरत, ये एक अजीबो-गरीब किस्म की ढोल-नुमा औरत, ये इसने जिस तरह पैसा बटोरा अपनी एक झूठी एक मकारी के ज़रिए, एक ड्रामेबाज़ी के ज़रिए लकी डेयर को साथ मिला के दोनों रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब वो कहाँ गया मतलब 2 माह पहले वाली लुक कहाँ गई है? मतलब अब वो है ही नहीं, अब ये अयाश टाइप हो गए हैं, पैसे लोगों पे उड़ा रहे हैं। आज भी उसका पहला बेटा, उसकी बेटी भीख माँग रहे हैं और वो एक-एक दूसरे एक-एक बंदे से एक-एक पाई के मुताज एक-एक रुपया माँग के खाते हैं। तो मतलब ये इस औरत की असलियत है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों की इस ड्रामे की वजह से, इन लोगों के इस रवैये की वजह से क्या फ़नकारों को उनका हक मिलेगा? आने वाले वक़्त में अब कौन किसी फ़नकार के ऊपर इतबार करेगा कि कहीं ये भी लकी डेयर की तरह ड्रामेबाज़ी तो नहीं कर रहे, कहीं ये भी तो चक्करबाज़ी नहीं कर रहे। अब इनकी वजह से, इन दोनों मियाँ-बीवी की वजह से अब पता नहीं कितने फ़नकारों का हक मारा गया है, कितने लोग न जाने वो हकदार भी होंगे तो लोग अब उनकी हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि ये ड्रामा सारी दुनिया ने देख लिया, चश्मे फलक ने देख लिया। मुझे बड़ा इस बात का गुस्सा आया और मैं इस बात पे बड़ी ही अफ़सोस कर रही हूँ और आप बताएँ क्या लकी डेयर ने या उसकी बीवी ने ये जो ढोंग रचाया, ये जो ड्रामा रचाया, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बुक में आपने ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपने इस चैनल का ख़याल रखें और जितने भी मेरे न्यू देखने वाले हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यानी कि टैली खड़का के रखें। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।